buntag sa inyong tanan, no? Karong adlaw naa ay mi diri sa Mount Sabrina. Kay gipanglaay man mi sa balay, maong ibiyahe mi na walay pagdugay-dugay. Diri na punta sa Sabrina, atuan na po ni surbihon ilahang area kung unsa jud kagwapa. Nakaanhin na bitaw mi diri sa una. Nibalik lang jud mi ba kay nagustuhan namo ning laagana. Gipa-experience la pud namo among anak diri kay kadtong una wala pa mi nakabuhat ba. Para pud ay makabalo ang tanan, no? Kining Mount Sabrina located ni diri sa kaibuturan sa Jensan. Unya diri na pud daw tadapita. Mangita tag maayuhon diri kanang ganahan pud ka. Mao di ay ning restaurant nila. Unya ang dining area perting overview ha. Hangin-hangin pa yun ni diri labi nagmahapon ba ug siguradong ma-relax jud ka. Sa kadugayan namo og laroy-laroy, no? Kini nga resort na amaze jud ko sa ilahang swimming pool nga hugis isda ug mao ni ang ihang hugis isda nga swimming pool. Tanawa. Unique pud kaayo ang concept sa pool nila. Kay isda og porma. O di ba? Something kakaiba. Unya sa tan-aw ninyo unsa maning isda Unya karon amo po ding ipakita ang aerial footage na among nakuha diri sa Sabrina Resort. So mao ni siya. Mao ni ako ang giingon sa inyo ha. Mas appreciated jud ang area kung dire sa ibabaw ang tira. Ug sa sunod diri, amo po ding ipakita ang ilang mga nindot nga building. Ug mao ni. Unya isa sa among naganahan diri ang modernized na pagdevelop nila. Tan-awa lang ninyo. Dili jud makamahay ang view. Sulit jud kaayo. Diri po sa sulod, no? Ang ilahang mga sulok-sulok kay pang Instagrammable post kaayo. So dili jud mo magmahay pagkamo mo anhi diri. Unya kung nagustuhan ninyo ni nga video, palihog na lang pud ko share og follow. Salamat kaayo. So, diha na lang siguro ta. Mao na to ang tanan. Kamo na lang ang kulang. Atoanan ning tapuson. So sa mga wala pa kasulay sa among paglalakbay, panuay namong tanan kay para ang among minutes view managhan. Okay? Okay.